Abakunzi ba channel yacu nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Ni ikiganiro cyo kuri uyu munsi tariki ya gatatu ukwezi k'umunane mwaka 2022 nk'uko rero nabibabwiye. Iki ni ikiganiro kizagicaho buri munsi kugira ngo mugume up to date, mugume muri kugihe ku makuru ayo abera mu karere. Nyuma yaho Perezida Kagame ndetse n'ingabo ze biyemeje kongera kuvogera ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Nyuma yaho mukuru wa Departement d'Etat cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika atangarije yuko agiye kujya mu Rwanda matariki ya 10 na 11. M23 cyangwa se RDF yongeye kubura imirwano muri aka karere. Abantu benshi barimo baribaza bati se ni gute ashobora kubura imirwano mu gihe abizi neza ko Perezida cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ashobora kuzamubaza, kuko mu byo bazaganira harimo no gushaka umutekano mu karere. Ibi rero ntabwo ndi bitindeho cyane kubera ko nzabigarukaho mu kiganiro cyo kuri Radio Iteme uyu munsi. Ejo yenda mbitindeho, ariko mu nshamake ndashaka kubabwira ko izi ntambara zongeye kubura. Umugambi ari wo kugira ngo bakupe communication hagati ya Rucuru na Goma. Murabizi ko ariho ubuhahirane buturuka. Goma ntibahinga, bahinga mu nkengero zayo harimo Rucuru, za Masisi. Akaba ari nayo mpamvu bashaka gutangura kugira ngo bazamure ibeyi, kugira ngo nibatangira kubabwira ibyo kunegosiya cyangwa se kugira ngo baganire, kuko birashoboka koko bashobora kubabwira. Nabonye ambassadeur mushyashya nabo uwo bashyizeho uyu munsi, banomye Perezida Joe Biden yanomye ambassadeur mushyashya mu Rwanda witwa Eric. Mbabarire ko wenda izina rya kabiri ntashobora kurivuga neza, ariko Eric ni izina rya mbere. Mu byo yavuze ko shyigikiye umugambi wa Perezida Uhuru Kenyatta wo kuzana amahoro mu karere, ariko ko dialogue, ibiganiro hagati ya DR Congo n'u Rwanda ngo byazana amahoro. Biriya ni bigaragaza ko ku ruhare rw'u Rwanda rufite mu byo kuhungabanya umutekano wa Kongo, kuko ntabwo ubundi Kongo u Rwanda rwakwemeye kujya no mu biganiro batemera uruhare rwabo mu gutera Kongo, kugira ngo bemere haba kujya muri Rwanda, Angola, haba ari ukujya mu biganiro nk'ibyo biteganywa cyangwa se bisabwa nako na n'uyu chargé d'affaires. Icyo gihe ari chargé d'affaires muri Kenya, ubu ngubu bamugize ambassadeur mu Rwanda. Ni umuntu udafite uburambe mu kuba ambassadeur, asanzwe ari chargé d'affaires no muri Kenya, ari chargé d'affaires, ariko yazamuwe mu ntera agirwa ambassadeur. Ni muri Twitter ye yigeze gukora ubwo Perezida Kenyatta yavugaga ko agiye gushyigikira umugambi wo kuzana amahoro muri Kongo. Ngaruke rero kuri izi ntambara. Izi ntambara zigamije gukupa communication hagati ya Rucuru na Goma. Ni ibintu bishaka kugira ngo ubwo Anthony Blinken azaba yageze mu Rwanda bizabe mumwe byakoreshwa kugira ngo bakore za concessions cyangwa se bagire ibyo bemera ku ruhande rwa Kongo, kubera ko urabona ko Bunagana bayimazeho igihe kinini. Bakavuga bati turamutse dukupiye Goma hari ibyo dushobora kubasaba kwemera, ariko ntabwo bazi niba Kongo ishobora kubyemera. Birashoboka ko yari imigambi ya Kigali, ariko ntabwo bivuze ko bazayegeraho nk'uko babyifuza. Reka rero ngaruke ku nkuru nyamukuru yatumye ndetse nza muri studio muri aka kanya. Ni inkuru y'umukolonel wo muri Mali, akaba ari n'umuvugizi wa leta ndetse akaba ari na minisitiri ushinzwe administration territoriale muri Mali. Mu minsi ine ishize, aho yafashe ijambo kuri radio na televiziyo ya Mali, avuga ko yamaganye Ubufaransa, avuga ko asaba ko bakwirukana, nako bafite ububasha, avuga ko birukanye Radio France 24 na televiziyo mu gihugu cya Mali na RFI
ni ibitangazamakuru byo mu Bufaransa, yewe banabigereranya na RTLM mu Rwanda. Mu ijambo ry'uyu mukoloneli akaba na ministre wo muri guverinoma ya transition muri Mali, yavuze ko imyitware y'amaradiyo ari kimwe na radio RTLM yo muri yabaga muri Colline ya Mille Collines nako mu Rwanda, yazanye amacakubiri ngo igamije kubiba amacakubiri no kuzana umwiryane muri Mali. Ati amateka yanyu mu Rwanda, ruhare rwanyu mwagize mu Abafaransa mwe muri jenoside mu Rwanda ntabwo ari urwo kwirengagiza. Ibyo rero bikaba byavuzwe n'uyu mukoloneli muri buze kwiyumvira mu kanya, ndetse hari izindi nkuru ndi buze kugarukaho zihuta, ariko reka nze ni mu ncamake, reka mbanze mwumve uyu mukoloneli hanyuma ngaruke gato babwira andi makuru mu ncamake. Reka tumwumve. Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 035 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux, diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore toute l'humanité. À ce sujet, et de manière prémonitoire, après avoir décelé le dessein des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des Mille Collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut
aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de la transition rappelle que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent. Force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un de ses objectifs prioritaires non négociables et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Il convient enfin de rappeler avec force que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui sont multiethniques, professionnelles, républicaines et résolument engagées, demeurent un rempart solide pour la défense de la patrie, la préservation et la protection de l'ensemble de nos concitoyens dans leur diversité ethnique et religieuse. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Fait à Bamako le 31 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le... muramwumviye rero ntabwo nkeneye kumuvugaho byinshi abumviye ururimi rw'igifaransa muramwumva ko akondana arema aramagana cyangwa se yenda kuba atumva igifaransa ahubwo ari bo mvuga nuko aramagana imyitwarire y'aba media zo muri z'Ubufaransa muri Mali, anababwira ko bahaye yabahaye amasaha kujya bavuye mu gihugu cyabo. Ntabwo ari ibyo gusa, na ambasaderi w'Ubufaransa muri Mali baramwirukanye. Ariko rero impamvu nifuje kugaruka kuri iyi nkuru ntabwo ari ukugira ngo nishimire ibyago by'Ubufaransa no kubirukana muri Mali, ariko ibi ni za erreur ya makosa akorwa n'ibihugu bikomeye, aho bavuga ko bagomba yenda kumva ko influence bagira mu gihugu kintu cya superiorité bareba mu gihugu, noneho bakirengagiza utuntu tudetaye dutoya twatuma bagirana umubano n'igihugu aho kugira ngo bagirane umubano n'abategetsi. Kuko iyo ugiranye umubano n'ubutegetsi, iyo bugiye no mubano uragenda. Fata urugero rw'ibyo Macron yakoze. Impamvu ntamuririra kuri iki kibazo nuko amaze gufata ubutegetsi, bimwe mu bintu yakoze ni ukugenda n'akarimi karyoshye kuri Kagame ndetse na Afrique, kuko arabona ko Amerika mbabarire, arabona ko Amerika irimo igenda igira influence muri Afrika, cyangwa se arabona ko les pays anglophones cyangwa nako bihugu by'ibyo bivuga ururimi rw'icyongereza burugenda bwongera influence muri Afrika kuruta Ubufaransa ndetse no mu bihugu Ubufaransa ubwabo bakolonije. Noneho bashakisha inzira z'ubusamo. Izi nzira z'ubusamo nzakomeza ngarukaho cyane, zo kugira ngo barebe ko Ubufaransa cyangwa les pays francophones, francophonie yagira influence, bakigarurira ibihugu bakolonije kugira ngo bashake iyo alliance n'ibyo bihugu. Harimo ibyo bihugu bya Burkina Faso, murabizi bazo Ubufaransa bufite bungu muri no Miss, hari Malawi, Mali, ndetse no muri Senegal n'ahandi hose, na za Côte d'Ivoire, Chad, murabizi ibibazo bihari n'Ubufaransa. Ubufaransa kugira ngo bworoshye icyo kibazo, icyo bakoze baravuze batereka turebe ko twazana aba mafia bo mu Rwanda, kuko bazi ko bakoresha amafaranga za lobby, bya bintu nyine leta ya Kigali ikoresha kugira ngo imaske amahanga. Ingo yarubatse ibintu byiza, Kigali rasukuye, ibintu bimwe abanyamahanga ahangaha batitaho, kubera ko ntabwo ushobora kumubwira ngo waza ukajya gukampene ngo mihanda irasukuye ngo irakubuye, ngo ibyo ni ibintu bundi byagombye kugushyira kuri platform runaka, kuko ibyo ni ibintu basics, ariko bakabimushimira bakabyandika bati hari isuku mu mujyi wa Kigali. Mbwiraho perezida ahuriye n'iyo suku. Ariko ibyo nibyo bintu byonyine bagiye bashingiraho. Yes, ushobora kuvuga uti leadership, ariko leadership yo gusukura umujyi, really, iyo niyo Kagame ashobora kwishimira? Kuki ibyo bitaba responsibility ya mayor?
kuki bitaba leadership ya mayor? Reka ariko ne gutinda kuri ibyo ko ntabwo ari yo gahunda yanjye. Gahunda yanjye nuko bashatse gukomeza umuntu bamushyira hariya bamutereka hariya kujya berekana ko ari igitangaza, ariko ku tuntu iwabo badaha agaciro. Byo Ubufaransa what they care about cyangwa se icyo bashaka ni freedoms, ni ubwigenge, ni liberté. Ariko iwacu baravuga bati no, ntabwo abanyafrika yenda turagira kuri urwo rwego. Ariyo mpamvu ako gasuzuguro ntekereza ba Malien bavuze ko babafitiye babakoreye, bati ntabwo dushaka iyo arrogance, ntidushaka yuko mwatuzanira ibibazo nk'ibyo mwateje mu Rwanda. Ubwo ndavuga amagambo atarayanjye, ndavuga amagambo yavuzwe n'uriya mukoloneli. Bati turabahambirije, ndetse n'amaradiyo yanyu ntagakorera ahangaha kuri ubutaka kubera ingorane bishobora kuzana. Agenda akora reference na Mille Collines RTLM, arongenda akora reference kuri jenoside y'u Rwanda, avuga ko ari division bazanyemo ndetse n'uruhare rwabo. Icyo nagira ngo dufateho note ni ubu buryo mushiki wabo yagizwe umukuru wa francophonie. Agirwa umukuru wa francophonie ari kampanye ikomeye cyane, ndetse abanyakanada bari bayiguyemo. Umukandida wabo wari ugifite igihe cyo kwiyamaza baramurwanya kubera ko batashakaga iyo division. Baravuga ati reka natwe tuhangane na anglophonie na commonwealth, ntibadutware ibihugu twakolonije. Batereko twabikora dutekereze tuzanye mu mafia nka Louise mushiki wabo cyangwa se nka Kigali, baduha umukandida uzagenda ngo abanyafrika bakibonamo umuntu wabo. Ntacyo bimaze rero. Murabona ko noneho ingaruka zabyo ari ntazihari, nta kintu byamumariye. N'uyu munsi birasa nkaho byabapfuba. Ari nayo mpamvu navugaga ntiyenda kuri iki kibazo sinshobora kuririra Ubufaransa, kuko mistake cyangwa se ikosa bakoze ryo kuvuga ngo reka dushyireho umunyafrika kuri head wa francophonie kugira ngo azane ubumafia. Ariko umunyafrika natari umunyafrika uwo ari we wese ahubwo uvuye i Rwanda, kubera ko barabazi ko hari ibintu bazirengagiza. Tuzamutuma muri Congo Brazzaville, tuzamutuma muri ibihugu runaka, ndetse n'ibihugu bimwe byo muri francophonie tubihe imfashanyo, ariko bi pledging alliance iwacu. Ibyo ariko bikaba bitamaze igihe. Uyu munsi biragaragara ko byabapfubanye. Ari nta mpamvu navugaga ko iyi ni ingaruka z'inzira z'ubusamo zigaragara ko ibi bintu byari imibare mibi, ndetse bishobora no kuba yenda bizagira n'ingaruka kuri aya matora ateganyijwe ya francophonie mu minsi iri imbere, kuko icyo bari kigambiriwe ntabwo kikigezweho. Reka rero ikiganiro cyacu ngiye kugisoza mu kanya, ariko indi nkuru nashakaga ko tuganiraho itari ndende cyane, nkuko nari nababwiye ko hari mu ambasaderi mushyashya ku Amerika mu Rwanda, akaba agiye gutangira imirimo ye mu minsi iri imbere. Ashyigikira cyane ariko nk'abandi bose ibintu bya human rights, ibintu bya demokrasi, ibintu by'amatora aciye mu mucyo. Ibyo rero bamujyana mu Rwanda muri iki gihe, yenda bashobora kuba anticipa amatora yo muri 24 cyangwa se n'izindi intérêt, ko muri Amerika kuva ambassador Vrooman yava mu Rwanda nta wundi ambassadeur bari bafite. Uwari chargé d'affaires muri Kenya niwe rero wagizwe ambassadeur mu Rwanda. Niseguye kubera izina rye nibuka rya Eric gusa, ariko irindi nzaribagezaho Misiri imbere ni Niland ibintu nk'ibyo, ariko mubabarire ntimubifateho yenda uburyo definitif ko ariko yitwa Eric, niryo zina rye ribanza. Irya kabiri rero nzaribagezaho Misiri iri imbere. Yabaye nome uno munsi, ntabwo mfite iri tangazo, ariko ndabizi ko nabisomye, kandi akaba yahoze ari chargé d'affaires muri Kenya. Mu ikindi muri mu itangazo cyangwa se muri ikiganiro mbwirwaruhame na ba ministre batatu ba Congo, ministre wa mibereho myiza y'abaturage, ministre w'inganda ndetse n'uwa communication,
muri Kongo bagarutse ku gihugu ngo imiryango yafunze, inganda zabo zafunze kubera bari baramenyereye ukuboko kurekure ngo ariko baza gusanga byarahindutse none uyu munsi bikaba byarabapfanye, nta bundi bavugaga. Ariko aya makuru nzayirambura mu kiganiro ejo muri uyu munsi. Reka rero nongere mbashimira abo twabanye muri kiganiro kigufi, mwari nanjye Jean Paul, naho gutaha. Urubanza rwanjye ndarugushinze, niba hari ijambo navuze ndihimbye ntarihawe, nsabiye ururimi rwanjye kugobwa sinzongere guhanura, mpindutse iciro ry'umugane wowe uricecekeye, kandi ubwo bwoko Mana yanjye